ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan doa terakhir, mudah-mudahan niat kita yang ikhlas, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal ahsin sawaban ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma syarahna wa ma astaghfarna wa ma shallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan samilatan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa illa jami'il ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila ruhi almarhumah ibu Dwiyana Damayanti Al-Hadi binti Sarabini Safi. Allahumma firlaha warhamha fi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasrid qamaha wasiyabil ma'i wasaji wal barat. Summa ila jami'il ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masarikil ard wa mariqa biha bariha wa bakhriha
وخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى من اجتمعنا هنا بسببه ولأجله اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسر مدخلهم وأسرهم بالماء والثلج والبرد. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosanya Ibu Dwiyana Damayanti Al-Hadi binti Sarbini Sari ya Allah. Amin. Rahmati dia ya Allah. Amin. Tempatkan yang mulia di sisimu ya Allah. Amin. Bersama orang-orang yang soleh ya Allah ya Rahman ya Rahim. Keluarga yang ditinggalkan berilah kesabaran ya Allah. Amin. Allahumma takhrimna ajrahum wa la tahtimna badahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina alladhina amanu rabbana innaka rahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Allahumma ya Allah, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasiltu alimna minhum ma jahiltu warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'al li hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah Al-Qur'an sebagai pemimpin kami ya Allah. Anugerahkanlah Al-Qur'an sebagai petunjuk kami ya Allah. Anugerahkan Al-Quran sebagai penyelamat kami di dunia hingga di akhirat nanti ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudahkanlah kami untuk membacanya ya Allah. Mudahkanlah kami untuk menghafalnya ya Allah. Mudahkanlah kami untuk menghayatinya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma lana damban ila ghafartah wa la hamman ila farajtah wa la daynan ila qadaitah wala hajatan awaiji dunya wal akhirati illa qadayata ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hapuskanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, yang besar yang kecil maupun yang takabur ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hilangkanlah kesulitan kami, kemudahan hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hapuskanlah hutang-hutang kami ya Allah. Cukupkanlah kekurangan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kabullah permohonan kami ini ya Allah. Dan Engkau tidak mengabulkan, tentunya kami menjadi orang-orang yang merugi ya Allah. Allahumma Rabbana sa'tifid bas isfi anta syafi la sifa illa sifa'uk sifa'an la yuqadiru saqama ya Allah ya Tuhan seluruh manusia. Sembuhkanlah penyakitnya saudara-saudara kita yang sedang menyandang sakit ya Allah. Kau ya Allah sang penyembuh ya Allah. Ya Kau yang menyembuhkan, yaitu semua yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi firli wa lil hidayah wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah hidayah anak cucu kami ya Allah yang tetap menjalankan sholat ya Allah. Berilah hidayah mereka secara kafah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Insya Allah di kala kemudian hari sebagai penyejuk hati kepada kedua orang tuanya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, di mana saudara-saudara kita dalam saat ini dalam kesulitan ya Allah, yang belum mempunyai tempat tinggal, izin mudahkanlah urusannya ya Allah. Mudahkanlah untuk mencapainya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bila mana saudara kita belum sempat menjalankan ibadah haji atau umrah, mudahkanlah rezekinya, mudahkanlah rezekinya ya Allah. Insya Allah mencapai apa yang Engkau harapkan, yaitu rukun yang kelima ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Ya Allah, segala kelakuan kami, kesalahan kami mohon diampuni ya Allah. Sekali lagi segala kesalahan itulah antara kami, dan yang benar itu datang Allah. Bapak Ibu Saudara, mohon dimaafkan segala kekelapan kami. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Taqabbalallahu minna wa minkum jami'an. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the du'as of us. May Allah subhanahu wa ta'ala place her in the highest levels of Jannah al-Firdaus al-A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Inshallah, I have just a few words, ada beberapa sepatah, 2 kata, 3 kata insyaAllah ta'ala mengenai pertemuan ini. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, we have a few moments until Isha, insyaAllah ta'ala. Sebagai yang kita tahu, manusia itu melalui beberapa fase. As we know that the human being goes through many phases. This phase that we're living right now is the second phase. The first phase, fase yang pertama adalah di mana kita semua arwah-arwah kita, all of our souls dipanggil kepada Allah SWT. Alastu bi rabbikum, bukankah saya sebagai Tuhan kalian? Am I not your Lord? Dan jawaban kita semuanya adalah bala, benar sekali ya Allah. Konfirmasi bahwa kita dari awal sudah mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala dan melihat musyahadah. Makanya sampai sebagai orang muslim di dunia yang kedua ini, di kehidupan yang kedua. This is the second life. The second life as we go out of our mother's wombs, keluar dari rahim orang tua ibu kita, bisa menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengkonfirmasikan lagi janji yang kita sudah ada kesepakatan dengan Allah SWT. The agreement that we had with Allah SWT in the very beginning, before our first life, we're in our second life, and with our sister Ibu kita, our mother, Ibu Devi, she is going towards her third life, which is the barzakh. Right? We ask Allah SWT to make it easy for her. Ya Rabbal Alamin. Right? Apa yang boleh dilakukan sebagai saudara, sebagai umat Islam untuk almarhumah? What can we do as believers for the one that has passed away? Yang disebutkan di kitab ini, in this book, the lives of Imam Haddad, the lives, a'mal of the human being, Imam Haddad, he writes that when you could do is what we did right now. Apa yang kita bisa lakukan yang baru ini, baca Quran, diniatkan untuk pahala almarhumah, didoakan, dijaga silaturahmi antara teman-teman baiknya. Jadi dilihat siapa teman baiknya, dijaga silaturahminya. Ya. Alhamdulillah, we're here. Some of the things that you can do is read Quran for her. You can make dhikr and make it for her. You can tend to the ties of whom she had as her close people, her close loved ones. Right? And alhamdulillah Rabbil Alamin, kita ada perkumpulan seperti ini luar biasa. Dari yang umur 70 sampai mungkin 7 ya. Semuanya. Itulah komunitas. Itu semuanya ada. We have a full community. And it is very beautiful to see young people here as well. Right? We have young people here to recognize that we are on the different stages of life, and this is what we contribute towards our beloved sister. Right? Jadi apa lagi yang kita bisa lakukan? Disebutkan oleh Rasul SAW, mention the goodness of your dead. Menyebutkan kebaikan dari yang almarhum dan almarhumah. Jadi yang disebutkan oleh Pak Arjo bahwa kenalan dari anaknya Pak Arjo, yang baik, Masya Allah Ta'ala, disebutkan. Jangan sebutkan keburukannya. Don't mention the goodness of her, of our ibu, of our mother, and don't mention the wickedness. Don't mention what her mistakes are. What if someone did that to you? Right? What if someone did that to you? And so we mentioned, usually I know in Indonesia, biasanya di Indonesia disebut, saya bersaksi bahwa almarhum ini adalah orang yang baik. Saya bersaksi ini bahwa almarhumah ini adalah orang yang baik. I witness in Indonesia when they, do the janazah and everything. They say in front of everyone in the crowd when they're grabbing
around the janazah, they say, I witnessed that this person is a good person, right? To let everyone know that, you know, they have a good opinion of them and make dua for them, right? And so, untuk penunjuk hati for the ones that are left behind, for the loved ones yang masih hidup, right? For the close family yang ada, and for the community, Masya Allah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka al-mu'minun, orang-orang yang beriman, those that are the believers that have passed away already, and to my understanding, yang saya tahu bahwa meninggalnya dengan sebab sakitnya. Itu dalam tradisi kita dari sana itu dianggap seperti seorang mati syahid yang mungkin bisa disamakan dengan orang Palestina, luar biasa. Ya. Dan disebutkan bahwa yang meninggal itu, the one who passes away in that condition is that they will be in white birds, burung-burung, mungkin burung dara disebutkan ya, burung dara yang terbang di Jannatul Firdaus A'la yang makan pada buah-buah surga. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Dan disebutkan juga that the zikr, the Quran that we read will be given to the al-marhuma upon, you know, gold and silver platters, saying this is a gift. She will ask, or they will ask, ini hadiah dari siapa? Hadiah yang mendoakan, yang hadir pada saat ini, yang dari kecil, yang dari senior, semuanya ikut serta. Ini yang paling minimal yang kita bisa melakukan, ya, untuk mendoakan. This is the minimal that we do. Right? And so, as we end it, inshallah ta'ala, this is also a reminder for us that we have to prepare ourselves. We don't know when death will be upon us. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua nafs, semua jiwa, every soul will taste death. Semua jiwa akan merasakan kematian. Right, so this is a moment for us to reflect, untuk tadabbur, untuk benar-benar merevisi kembali lagi, untuk bermuhasabah, untuk melihat apa yang saya masih kurang, apa yang saya masih bisa. Right, this is a time for us to really reflect as a community. Kalau ada yang kurang, berarti harus dilakukan. Ya, jangan sampai menunda-nunda. Right. Dan alhamdulillah dengan there's a chaplain that came over here, Chaplain Shane Atkinson. His wife is Indonesian. We did the Yasin as well. What is kenapa kita melakukan Yasin? Kenapa kita melakukan tahlil? Why do we do this? This is a way to process for the community, to process the emotions. Karena pasti ada kesedihan, pasti ada rasa-rasa emosi yang sangat luar biasa. Tapi dengan hal-hal begini, untuk semua komunitas bisa melakukan bahwa ini untuk keberlangsungan komunitas, bahwa kita diingatkan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus ditanamkan di hati kita, di pikiran kita, bahwa semuanya akan melalui proses ini. Dan alhamdulillah kita ada komunitas untuk membantu dalam proses ini. We have a community to support us in this experience that we're going through. We ask Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. We ask you, Ya Allah, to enter her into Jannatul Firdaus al-A'la biduni hisab, Ya Allah, tanpa dihisabkan, Ya Allah. We ask you, Ya Allah, to enter her into the highest levels of Jannatul Firdaus al-A'la, Ya Allah. We ask you, Ya Allah, taqabbal Allah minna, Ya Allah. We ask you, Allah, to accept our prayers towards her, Ya Allah. We ask you, Ya Allah, the reciting of the Quran, to accept our reciting of the Quran, Ya Rabbal Alameen, for her, Ya Allah. We ask you, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, to accept all the sadaqah jariyah that she has done in this world, Ya Rabbal Alameen. We ask you to accept every single letter that we sent from the Quran of today to be for her, Ya Rabbal Alameen. We ask you, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, to make it easy for us to be a support, to be a community for the loved ones, for the intimate ones that are still here, Ya Rabbal Alameen. Allow us to be a support for our community, a support for her, Ya Rabbal Alameen, and for her family, Ya Rabbal Alameen.
accept from her ya Rabbal Alamin, accept from her ya Rabbal Alamin, diterima segala amal dari almarhumah ya Rabbal Alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana kita ketahui, meninggal dunia Ibu Damayanti. Semoga Allah SWT menempatkan almarhumah di tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah besok siang jam 11.30 jenazah akan dimandikan dan jam 1 disolatkan dan dilanjutkan dengan pemakaman, yaitu bertempat di Islamic Mortuary and Cemetery di Palmdale. Nanti alamatnya kita akan sharing di grup WhatsApp. Mau bicara? Oke. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian. Semoga Allah SWT membalas segala amal itu sekalian. Amin ya Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.